Il y a 30 ans, la France découvrait une musique chaude et envoûtante venue d'Algérie, le raï. Ses interprètes fondateurs, comme Rachita ou Faudel, seront ce vendredi à Bercy, avec tous leurs disciples de l'époque, pour une longue nuit de concerts qui nous replongera aux origines du raï et dans les quartiers populaires d'Oran. Natacha Triou. هكذا سطع نجم فن الراي وذاع صيته في كل أرجاء المعمورة، لون من أكثر الإيقاعات استماعا في المنطقة المغاربية والعربية بل وحتى الغربية. منذ أن رأى النور منتصف القرن الثامن عشر غرب الجزائر حتى يومنا هذا، مر الراي بمراحل عديدة عبر أجيال مختلفة Merci de nous rejoindre à Oran, le berceau de la musique raï. Ici, nous sommes sur les terres natales du chanteur Khaled, connu dans le monde entier. France 24 vous emmène à la rencontre des futures stars du raï. Soyez les bienvenus dans la ville qui ne dort jamais. حركة موسيقية غنائية نشأت في الغرب الجزائري. Chez Boussem, la nouvelle voix du raï. Originaire d'Oran, cette musique de l'Ouest algérien a conquis le monde entier. So raï originated in the 20s in Algeria and specifically in Oran, the city Oran. And this music was kind of controversial at its time, and it still is to this day because of the kind of Islamic state that Algeria is. Nos voyages ont suivi et finalement, Oran est devenu métis espagnol. Aujourd'hui, c'est la capitale du raï. On chante et on écoute ses complaintes populaires. Certaines sont devenues des succès planétaires. Hey yo! Oran fait la moitié d'Algérie. Ça dérange. Tu parles du raï? Du raï, Ouais. bien sûr. Le raï dérangé, mais dérangé où? Oui. À Oran ou en Europe? Non, pas Oran, parce qu'elle est née à Oran, Ouais. cette musique. Parce qu'il y avait un problème, c'est le problème de dialecte, voilà. Et que Ah, c'est vrai qu'on comprend pas tout, des fois. Oui, c'est pas qu'on comprend pas tout. On parle Pas la langue pour comprendre ce que... Voilà. Les chansons d'amour, c'est souvent des chansons d'amour, en tout cas. C'est beau. La musique de la joie. C'est la fête. C'est la musique qui donne de la joie, c'est la fête, les mariages, ça a été toujours utilisé dans ce domaine-là. Et on dit que c'est une musique qui vient, on a dit parfois des bas-fonds, mais ça vient de l'Algérie profonde. Ça vient de l'Algérie profonde, mais c'est vrai, c'est une musique qui vient des bas-fonds, quand on parle des bas-fonds oranais de l'ouest d'Algérie. Oui. Et moi j'ai toujours dit que Belabès. Oran, c'est la plaque tournante de la musique. Et il y a une richesse, il y a une richesse à prendre de cette ville-là. Et on est aussi... L'Algérie, c'est grand. L'Algérie, Oui. on a trois parties. On a des parties enfin, 4 parties même. On a le désert, on a l'italien, on a chez moi l'espagnol. Au milieu, on a toute la base, c'est les Turcs, c'est français, c'est européen, il y a de tout. Oui, Il y a de tout. C'est une musique de paix, de métissage, de liberté. C'est vrai. C'est un pays. Pourquoi on dit Alger la blanche? Oui. Voilà. Ouais. Alors, on parle de tout ça parce que... Le raï, dans le temps, c'était du folklore, c'était les chirs et les chirrettes, quoi. Ça veut dire les maîtres. Chir, ça veut dire maître. C'était du folklore oranais, c'était la gasba, le gallal, c'était vraiment c'est du folklore, quoi. Et après, c'était la musique avec de l'accordéon, piano, c'était des violons aussi. Et après, c'était le cuivre. Et quand j'ai ouvert mes yeux, quoi, que je suis, par exemple, un type qui est curieux, que j'ai touché les instruments avant que d'être chanteur, j'ai mélangé les instruments synthétiques, quoi, électroniques, et j'ai fait un autre genre que le folklore oranais. Je parle d'amour, je parle du sexe, je parle de l'alcool, je parle de tout ce qui se passe. C'est le mot oser chez nous, c'est-à-dire de dire j'aime une fille, je suis amoureux, je suis love, je sais pas moi. Et ça choquait les gens en Algérie. Ça se dit pas, quoi, pour eux.
Mais actuellement, tout le monde le dit couramment par rapport à la musique rail. لاحي على بالي بلي طبعا انت خلينا نقولوا جزائريه مغربيه يعني عند الزوج يعتبروا بلدان. الراي 100% جزائري 100%. الراي خارج من وهران، الراي سي أورون يعني يقول وجدة ولا وهران. هو الراي من بلعباس، يعني تاريخ الراي هو من بلعباس. الشيوخ زمان كانوا يديروه بالقلال والقصبة. القلال والقصبة كانوا يديروا الراي خلق من بلعباس، لا راهم لا من وهران لا من حتى بلاص لا من استغانم لا راهم من بلعباس. يعني كي تنحوسوا على لي زوريجين تاعو راهم من بلعباس. شيوخها كاع خرجوا من بلعباس، كانوا بالقصبة وكانوا بالقلال، كانوا مداحات فوالا. يعني ما بين بلعباس ووهران ماهيش كبيرة، ماهيش مسافة كبيرة، نص ساعة بيناتهم، نص ساعة يعني. بصح منين خلق الراي من بلعباس. أنا بالنسبة ليا نعرف تاريخ تخي بيان تاع الراي. خويا أنا حليت عيني لقيت الراي جزائري. فهمت كاين حاجة في لا فرونتيير ماروكان، كاين احنا نقولوا العلاوي هما يقولوا الرقادة. هذيك سي فري سي ان ستيل مشترك، كاين في بركان ووجده وكاع هذوك النواحي تاع المغرب، وكاين في مغنيه، وكاين العلاوي. تعرف العلاوي هما يقولوا لها الرقاده. هذيك فن مشترك تاع الراي. انا جو بونس كو جزائري وترعرع في الجزائر وبان من الجزائر. باش نكونوا على بالنا وباش نكونوا كامل تما، باش يكون كلش واضح، الناس كامل على بالهم بلي الراي جزائري. صح. حنا اوني با كونتر باش لي ماروكان يغنوا الراي تاعنا ولا، باسكو دايوغ حنا عندنا خدمه بزاف في المغرب، عندنا بليزيور دات نخدمهم في المروك، وانا واحد من الناس اللي عندي علاقات طيبه مع المغاربه ونتعامل معاهم بزاف. دونك نو سا نو ديرونج با باش هما يغنوا الراي. لو بروبليم سي كو يا كيلكو شونتور ماشي كامل اللي راهم يقولوا بلي الراي مغربي والراي تاع المغرب اي تو سا، alors que les vrais chanteurs, les vrais artistes marocains على بالهم بلي الراي جزائري وحنا على بالنا بلي الراي جزائري. دونك on n'a pas besoin de justifier ولا de prouver بلي. اولا الراي جاي من الجزائر، اوكي، باش كما نقولوا نعترفوا. واخا مغربي موجده نعترف بلي الراي من الجزائر، والراي كيتغنى باللهجه الجزائريه. دونك الناس يمكن تحسب لهم بلي انا جزائري ولكن مغربي، مي سي لا ميم شوز. يعني انا خوتي وهما عندي جمهور في الجزائر كنموت عليهم كاع فوالا. Et c'est ça que j'ai trouvé de magique dans le rail algérien. C'est que dans le rail algérien, il y a plusieurs branches. Mais il y a des branches très énervées, des branches qui n'existent nulle part. À part dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un peu de rap dans le rail algérien. Mais c'est ça que j'équipe. Mais c'est ça, mais c'est un peu comme ça dans tout. C'est que quand on te dit, ah, tu fais du rail algérien, le truc c'est... Oui. Mais on n'a jamais dit que c'était pas du rail algérien. J'ai jamais dit le contraire. Mais les rappeurs, on va pas voir un rappeur en lui disant comment ça se fait que tu rappes toi en France? Comme tu as dit, le style rap est un peu rentré dans le rail algérien. C'est ça qui est kiffant. Si je me voyais pas rapper, c'est impossible. Je me voyais pas faire du rap, c'est pas possible. Mais dans le rail algérien, tu peux rester... tu peux garder un certain charisme. أنا جزائري 100%. هذه راه باينة. كيفاش غنقولوا حنا أغنية الراي مغربية؟ ما عندها حتى يعني كما كنقولوا حنا بحكم المنطقة الشرقية كمدينة وجدة وبركان هادو قرابين للجزائر. وشحال هادي يعني ما كانش حدود بين المغرب والجزائر، ديجا راه كان داكشي منتشر بزاف. يعني واحد ستيل بحال نقولوا حنا مثلا المغاربه كيغنيو اغاني خليجيه، نعتبروهم حنايا اغنيه خليجيه، سي نورمال. الفن ما عندوش الحدود، اي فن يقدر يدخل من بلاد ولكن نبقاو نهضروا في الواقع بلي الاغنيه الدراي اغنيه جزائريه. انا يعني الشرقي كنسمعوا لكن ماشي دائما، لاني انا كنت مولوعه بالراي الجزائري، يعني كنت كنسمعه بزاف. يعني حتى في التكنيك ديال الريتم غير، يعني الطرب غير والريتم ديال الراي غير، الريتم الشعبي غير، يعني كل بلد عندها اولا لحقاش انا كنغني باللهجه ديال الراي الجزائريه، سي تو افي نورمال باسكو لو راي كيتغنى باللهجه الجزائريه. وباش يتاكدوا الناس انا مغربي من وجده
ولكن بالنسبه ليا بحال حنا خوت كي مغربي كي جزائري كي تونسي. خوتي انا مغربي، الراي جزائري والاصل ديالو من بلعباس. الا مشيتي دابا لبلعباس تقهويتي في شي قهوه بلعباس